Congratulations. For 2 years, Mama? 1 year. Ay, 1 year anniversary. Diana's Laundry Shop. First anniversary. The manager. Pera, wala kang doon pera. Wala kang pera nga. Info, along Malbar Street. Malate, Manila. May mga staff. Hi, Mama Mika. Hi, ma'am. Congratulations, 1 year. Pipilo tayo, Alfonso. Sarado yung banana. Huwag niyo ako damay. Sarado yung banana. Pipilo, Alfonso. Hi. Mga staff po. Yes. Ayaw po ni Mama Mika. Bigyan mo na 500. The manager. Mama Eloy. Mama Eloy. Absent na naman. Hindi po, papasok daw po. Sarado nyo daw yung banana. Ano, nag-vlog ako, narinig ka. Ay, hindi po. Sarado ba na na? Bukas na sahod. Sa sahod mo. Yung agad, di ba, ma? Itong damit ang ni Mama Mika. Mother! Oo. Ayaw mo isa! Mother! Bakit? Tawag kita? Hindi ko muna tayo. Mama J, ma, Opo. tayo, wag asin, pera tayo. Ano nga kayo sa asin, ma? Ah, wala akong asin. Pera, yan. Gaganyan tayo. Okay. Oh, asin! Tapos Baka yung... mapunta yung... Masyado. Oo, asa na si Dati? Jerome! Jerome, Nika! Tabi mo na kami. Kasi baka sunod-sunod yan. Ay, wait lang, baka sunod. May pangalan po yan. Kasi I see. Dali, para pag ihagis ko to sa'yo, pag may ano ka, swerte. start. Wait lang. Tapos, mamaya. O, dali na, ma. Okay na po. Okay na. Okay, ready? Mawag Dito na po. Gain na. Wait lang, may din pala sa kabila. Ano? Mama Eloy. Game na daw. Dinadangkot ba? Mother, happy anniversary! Congratulations! Congratulations! Dapat tulad daw kakain yung batangan. Ay, walang ano. Spoon. Kain na kayo. Happy anniversary! Maasan yung spoon, ma? Andiyan na ba? Ay, Jerome! Walang spoon dyan, ha?